कोई भी शख्स मुख्तलिफ खूबियों का मजमूआ हो सकता है, लेकिन उसमें हर खूबी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसानी तौर पर हमें कमी और कमज़ोरियाँ हमेशा रहती हैं। हम अक्सर औक़ात परेशान हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी फ़ितरत है। इसलिए हम किसी भी शख्स में तमाम खूबियों को एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद जो हमसे बेहद प्यार करता है, वो हर किस्म की नाराज़गी से पाक है। वो तमाम खूबियों का मजमूआ है। वो हमारे लिए एक मिसाल ठहरा, ताकि उसमें रहते हुए, उसके बदन का हिस्सा होते हुए हम उन तमाम बातों का तजर्बा कर सकें जो दुनियावी तौर पर हम शायद नहीं कर सकते हैं। और यीशु की ज़ात की खूबियाँ बहैसियत शागिर्द हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने खुदावंद की ज़ात को पहचानें, रोज़ बरोज़ ईमान की सूरत में उसमें बढ़ें और हर कदम पर अपने लिए मदद और रहनुमाई मांगें, क्योंकि हम कमज़ोर और नाक़िस हैं। लेकिन जब हम उससे मदद मांगते हैं, उसके साथ को मांगते हैं, तो वो बेशक हमारे साथ खड़ा होता है। वो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाता है। वो कमज़ोरियों में हमारा मददगार होता है। तो आइए आज के दिन में अपने आप को ज़िंदा खुदावंद के हाथ में दे दीजिए, अपने आप को यीशु के सपुर्द कर दीजिए और यीशु से दुआ कीजिए कि वो हमें ये हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत दे कि हम हर रोज़ उसकी मानद बनते जाएं। ग़ज़लुल ग़ज़लियात पहला बाब उसकी 13 आयत। मेरा महबूब मेरे लिए दस्ताए मुर है। मुर खुदावंद यीशु की तस्वीर पेश करने के लिए नहायत मौज़ू हैं। वो कीमत, खुशबू, शिफा बख्श खासियत, जरासीम मारने और कुर्बानी में इस्तेमाल होने के सबब से बड़ी अच्छी तरह से मसीह को पेश करता है। लेकिन उसे मुर का दस्ता क्यों कहा गया? सबसे पहले उसकी बरकतों की कसरत के सबब से। वो महज एक फूल नहीं, बल्कि पूरा गुलदस्ता है। मसीह में मेरी तमाम ज़रूरतों के लिए सब कुछ मौजूद है। मैं उसकी बरकत हासिल करने में सुस्ती ना करूं। हमारे महबूब को एक दस्ते से तशबीह दी गई, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बरकतें हैं। अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सकूनत करती है। कुलसियों 2 बाब उसकी 9 आयत। हमारी जो भी ज़रूरत है वो उसमें पोशीदा है। मसलन मसीह के मुख्तलिफ़ किरदारों को लें। वो नबी, काहिन, बादशाह, दुल्हा, दोस्त और चरवाहा है। उस पर उसकी ज़िंदगी, मौत, क़यामत, आसमान पर चढ़ने और दूसरी आमद के हवाले से नज़र करें। उसकी सफ़ात को देखें, उसकी नेकी, नरम दिली, दिलेरी, खुदनिसारी, मोहब्बत, वफ़ादारी, हक़ पसंदी और रास्तबाज़ी लासानी है। हर लिहाज से वो बेशकीमत खूबियों का दस्ता है। इसके अलावा वो अपनी ख़ुसूसियत के लिहाज से मुर का दस्ता है। ये इम्तियाज़ और मखसूस फ़ज़ल का निशान है। वो दुनिया की पैदाइश से पेशतर अपने लोगों के लिए मखसूस किया गया, और वो अपनी खुशबू सिर्फ़ उन पर निछावर करता है जिन्होंने उसके साथ दिली रफ़ाक़त रखना सीख लिया है। वो लोग कितने मुबारक हैं जिन्होंने खुदावंद की हज़ूरी का भेद जान लिया है और जिनके लिए उसने अपने आप को मखसूस कर लिया है। फिर वो कितने खुशकिस्मत हैं जो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, मेरा महबूब मेरे लिए दस्ताए मुर है। आमीन। प्यारे यस्सु, हम इस हक़ के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि हम आपको अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं।
ہم برکتوں کی اس کثرت کے لیے شکر گزار ہیں جو مسیح میں ہمارے لیے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ مسیح ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ ہمارا یسوع ہمارے لیے مختلف قسم کی برکات لے کر آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں، اور صرف برکت نہ پائیں بلکہ برکت پر برکت پاتے جائیں۔ ہم یسوع کی اس ساری معموری کے لیے شکر گزار ہیں جو اس میں مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے۔ ہماری تمام ضرورتیں، تمام شکر گزاریاں مسیح میں پوشیدہ ہیں۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ یسوع جس بھی کردار میں ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ دوست یا چرواہا ہے، اس نے اپنے ہر کردار میں رہتے ہوئے اپنی کلیسیا کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ہم میراث لوگوں کی فکر کی، اور نہ صرف وہ ہماری فکر کرتا ہے بلکہ اپنی نرم دلی سے، اپنی محبت سے، اپنی وفاداری سے وہ ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے۔ آج کے دن میں ہم یسوع کی ان تمام خوبیوں کے لیے شکر گزار ہیں جو ایک دستے کی صورت میں ہمارے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے دستیاب ہیں۔ آج کے دن میں ہم خداوند سے فضل مانگتے ہیں کہ یسوع کی تمام خصوصیات جو اس میں موجود ہیں وہ ہم میں بھی بڑھنے والی ہوں، تاکہ لوگ ہماری زندگیوں کے ذریعے یسوع کو دیکھ سکیں۔ بے شک یسوع نے اپنی زندگی کو دنیا کی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ وہ شروع سے ہم سے پیار کرتا ہے۔ آج کے دن میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم یسوع کے ساتھ اس کی محبت میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ دلی رفاقت رکھنا سیکھیں۔ ہم خداوند کی حضوری کے بھید کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو یسوع کے لیے مخصوص کر لیں۔ دنیا کی خواہشوں سے، ضرورتوں سے، دنیا داری سے منہ موڑتے ہوئے ہم اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے جسموں کو، اپنی جانوں کو خداوند کے حضور میں پیش کریں اور اسے دعا اور منت کریں کہ وہ ہمیں یسوع کے ساتھ پیوستہ رہنا سکھائے۔ ہماری روحیں خداوند کے ساتھ جڑی رہیں، ہمارے دل ہمیشہ یسوع کے ساتھ لگے رہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ دنیا فانی ہے، یہ جگہ عارضی ہے، ہمارا یہاں قیام تا ابد نہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم مسیح کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے والے ہوں، کیونکہ ہمارا مسیح ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ آج کے دن میں اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو یسوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم اس بات کے لیے دعا کرنے والے ہوں کہ خداوند ہمیں دعا میں مگن رہنا سکھائے، خدا ہمیں شکر گزار رہنا سکھائے، اور ہم یہ بھی دعا اور منت کرتے ہیں کہ یسوع میں ہماری تربیت ہوتی رہے تاکہ ہم ایک اچھے شاگرد کے طور پر اس سفر کو جاری رکھ سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔